Ngiyabingelela mina isibongo sami ngokaMkhizi nguJohannes Mkhizi endaweni yakwaMhlabalingana eMboza la sengikhona manje kanti ngasuka endaweni yakoJobe lapho kwafika khona ukuthi ngihambe emhlabeni uNkulunkulu angithathe ngangoJobe ngingakholwa ngingamazi uNkulunkulu ngingazi lutho unkosikazi wami ekholwa yena umntwana singamtholi kungamtholi kwethu umntwana wasengena eGosbeke mina ngaqhubeka nokuhamba endleleni ezingasile zokuphuza izinto zonke ngisebenza ngiphuza noma ngifikile unkosikazi ngangumhlupha ngumshaya ngenza zonke izinto kuye ambekezelele engacasuki nakucasuka ukuthi konjengana anginayo nalomuntu sishadile naye wahlala waleka wabekezela unkosikazi nambuye utshwaleni mfike ngilwe naye kube inkinga kube njeya kodwa hlale singenamntwana singenalutho ngumkhiphela umese unkosikazi ngoba mbona singamtholi umntwana ngidelele mangiphuzile futhi ngingazi ukuthi ngenzani ngoba ngakudakiwe yavela unkosikazi athi cha ngibulale baba uyobubulala inkomo zakho uma ngikhipha umese ngithi ngifuna ukumgwaza kuqhamukizwi lithi wenzani ngabona umese sungasekho esandleni kimi ngahlala phansi ngaxolisa kunkosikazi wahlala wangithethelela ngalala ngidakiwe kuthe lapho sengihlala ke samoya ke indawo ngingasamnakile yena unkosikazi lapho ngase ngikipithe nomunye wesifazane kwasokwenzeka isimangaliso ngase ngiyagula ethandaza unkosikazi engibeka nje eguqweni enza zonke izinto mina nginganaki ukukholwa nje ngakwazi ukuthi kuyini ngangibuka amakholwa ehlanya nje athi ahlanya kanti ayenza umsebenzi kaNkulunkulu kwase kufika lapho uthi ngigula uNkulunkulu wangigulisa kwangiqala ukugula kungumsumbuluko ngagula ngathathwa la edihlezi khona bangimukisa ekhaya ngafika ekhaya ngahlala ngagula unkosikazi yena lokuthi ngasamnaki wangigeza wenza yonke into ngahlala kuye wathi ufuna ukungisa ezinyangeni ngathi angifuni inyanga wathi ufuna ukungisa kodokotela esibhedlela ngathi cha isibhedlela sifuni ngiyeke ngihlale wathi uzogcinwa yini ngathi mina kungcono ngigcine ukuthi ngivele ngife ngingazi ukuthi uma ngifa ngiyobonana nobani ngithi ngizofa ngobona umndeni wakithi iwona ozongimukela kahle kanti hayi ngidlala ngesikhathi nangempela kwathi ngelesihlanu ngo4 ntambama waphuma umphefumulo ngabona kumnyama ngabuka isikhathi kwesikhathi sokufa ngabona nje sikumnyama endlini ngikade ngihlezi umnyama kwami ngibonanga lutho ukuthi kwenze njani zange ngibone ngisho noyedwa ukuthi kutheni ngabona nje sengizwa izwi lingibiza lathi izwi woza ngalalela loso ngibiza manje engamazi ngamboni ubani lathi woza sambe waphuma umphefumulo phuma kabuhlungu umphefumulo ngingakholwa mangizwa kuthiwa wawudluthuzeka waphuma ngalandela uthe phambili lathi izwi buyela ubuka isidumbu sakho ukuthi sinjani abuyela isidumbu sibuka isidumbu bonidumbu singcolile lathi izwi nalesa dumbu esile singcolile right woza ngahamba ngalandela sokulandela umphefumulo manje mangifika ngangafica indawo eyintaba le ntaba engafica kuyo abantu bonke begcwele kule ntaba baphansi beshelela kungahambeki lathi izwi kimi yabona ke uyokhuphukuzela qala ubheke ezansi mambheke ezansi wathi wabona abantu baphakathi kwalomfula oyigazi
igazi leli abantu babulala abantu emhlabeni isijesu sabo silapha ya ngababona abantu ethi balalele ngababona abantu bayakhala uyabila lo mfula lo kodwa ngisondela ngathi ngubukela kude ubili isho ngitutu ngokucabanga kwami ngithi uyabila bayasha yini lathizwa bakasho balindile nabo negazi labantu ababe babulala emhlabeni wena ukwazi ubulala umuntu khuphuka uzela sikhuphuke sibaningi sishelele futhi sikhale leshizwe lithi ayishelele indawo izono zenu ezenza lento ngoba nizange nomthanda uNkulunkulu khuphukani khuphuke futhi ngashelela kathathu kutho kwa4 ngadundubala ngahamba ngayithola indlela ngazwa le ndoda embizayo yambiza inkhophenya awuqalaza ubheke emuva unjani futhi awukhumbule emhlabeni masuhambile umphefumuli ngoba suke sumuki uyamuka ngabona manje le ndoda embizayo lokuthi woza sengihamba manje lemgwaqo omkhulu umnyama le ndawo ayihle uyahlupheka uyakhathazeka lithi izwoza yona ndawo enizikhethela yona emhlabeni engamfuni uNkulunkulu kusho le ndoda ngilandela maphambili ngifike phambili kwaphenyeka indawo enkulu mayiphenyeka le ndawo yavuleka kwakuhle kule ndawo lathi kwavela ingane eziningi lathi uyabona ke ingane lezo zokuvulela zokuvulela udlule zingana lezo ezalabantu abakhipha emhlabeni ebabulala ingane eswini dlule zangivulela phambili ngathola ezinye ezingamakhanda wodwa kodwa ezalabahlela umndeni emhlabeni dlula wena kukho umuntu wakwamhlelisa umndeni ngadlula ke phambili qondile le ndawo ngihamba ngiyahlupheka ngiyakhala lithi ungakhali umsebenzi wakho wayikhethele wona phambili ngabona indoda le ndoda aqonda kulo ndoda nangabushizwe ngempela ngaqonda kule ndoda ngayithola indoda imile yangivulela yangikhomba ngesandla zangikhulumisa kuthe mase ngingene yavala ngangena ke eteshini ke manje iteshi lase Highdays try Highdays le ndawo ngaqala eteshini sabathakathi lathizwa abathakathi laba badla abantu emhlabeni bagciniwe nabo abenzanga kahle emhlabeni ngababona behlupheka bekhala ngababona kusizi lodwa nami ngikhathazeka ngothiwa dlula ngadlula ngangafica phambili zangoma kuthi izanusi ngangafica izanusi phambili ziyagida izanusi ziyakhathazeka izanusi ziyakhala izanusi kwathiwa izanusi zaqaba amanga emhlabeni zikhuthuza abantu ngendlela engasile nazo egciniwe isiteshi leso ngadlula kuzo ngangathola izinyanga nazo ziyahlupheka nazo kwathiwa dlula zinyanga lezo ngadlula ngangathola izayoni lezi ezisebenzisa iwashu kwathiwa nalaba babephatha igama likaNkulunkulu ngeze ngamanga nabo bagciniwe bayakhala basebenzisa lezi washo lento isebenzisa emhlabeni nasezulwini zofika uyisebenzise ngoba impi phambi kwaNkulunkulu ngadlula kuzayoni ngangathola abazalwana isizwe sabazalwana bahlezi bonke laba bantu engikhuluma ngabo babheke enyakatho abaqalaza babheke phambili kuphela basosizini ngathola abazalwana kodwa abazalwana basemhlabeni laba baphambili abaholi ngibabona kuthiwa nabo bahlezi ngibabona bayakhala ngemisebenzi yabo ebabeyenza ingahlangene noNkulunkulu kuthiwa bagciniwe nabo
kwathiwa dlula, ngadlula ngangafica amaNazaretha. Awutshenwa ukuthi amaNazaretha, ubona ngemsebenzi nje yabo ukuthi ibandla lithize leli. Ngabona nabo bagida bayakhala, kwenzeka lokhu yana lokhu ya. Kwathiwa bazalwana laba nabo bagciniwe nabo bahambanga ngomthetho kaNkulunkulu. Kwathiwa dlula, ngadlula ngihamba nezwi yonke lo ndawo. Nami ngiyalanga ngisebenzela khona, nobani uzoyala wayesebenzela khona. Ngadlula sengifika ebholweni ngathola abashayi bebhola. Abalishayi ibhola bakhala, sekuyisimangaliso. Ngibona leli ibhola leli selingumlilo, ngathi bashayi lahle elikhulu lahle lihlakazeka umzimba wonke. Mabethi baliheda ngamakhanda yabo, ngathi bakhala lento ivuthuka ibaye ngathi yabashisa, bakhale bawe kube njeya. Kuthiwa bebhola laba abazange bamthande uNkulunkulu, babenza into zasezweni. Dlula, ngadlula ngangafica abadansayo, abadansi besimangaliso bakhala kusimangaliso. Lezi insimbi bayishaya lapha nasezulwini zikhona, ziyashawa impela, ngikhuluma nje akulalwa kuyakhalwa. Kwathiwa dlula, ngadlula ngangathola izifebe edayisa ngemizimba yazo. Isizwe seyifebe, kwathiwa zifebe lezi edayisa ngethempeli kaNkulunkulu. Imali zitakhu uyibona ngamehlo phambi, lo umehlezi lestakhu semali yakho ayithatha emhlabeni nalo. Kodwa isabasizi ngalutho, sebayakhala. Kwathiwa dlula, ngadlula ngangathola babhema ugwayi ewentuthu uphuma ngamehlo nangamadlebe nangomlomo. Kwathiwa ugwayi laba. Ngadlula ngangathola eduze kwabo, ngase ngithola abanye begwayi babhema isinefu bahleze echibini lodaka logwayi. Lolu daka lolu baludla, obhema emakhaleni ufake emakhaleni, bhema emlonyeni ufake emlonyeni. Kuthiwa dlula, ngadlula ngangathola obotshwala. Ngahlala lapho otshwaleni. Kwathiwa nawe-ke nasi indawo yakho, ngoba ngangibukhonze kakhulu. Ngahlala otshwaleni, kuyashisa utshwala buyisimangaliso, sibaningi nobani uphetho lwakho usizi, nobani uphetho. Buza utshwala siphuze, hlanzele khona, sikhale. Buza utshwala siphuze, sikhale, sukume, ume lapho khona, bheke phezulu nikhathi sithethelele lithizwa yikho intethelelo la. Intethelelo isemhlabeni, hayi lapha. Masenilapha sengigcinela ukuthi nje kuphela isiphetho senu sokuthi ningene esogweni nisho. Abakashi basahlezi basalindile namanje. Ahlala kwaze kwafika isikhathi lapho ngathi kukhona into sihlezi, kufika ukoma, kufika indlala, awukwazi ukuyithola yonke lento. Kuqhamuka into isivuvu ongasazi engathi sesiyasha. Kuthiwa hayi sijeziso leso enanisiyenza ningamthanda uNkulunkulu, anikashi nilindile. Usizi lodwa nobani akekho okhuluma nomunye naloyo uthwele usizi lwakhe. Kwafika isikhathi lapho engezwa ngathi kukhala insimbi, noma ikhala emadlebeni kimi angazi, ngezwe ukukhala insimbi. Engabizwa ubaba mhla ngiphuma, wambeka lona ubaba ukuthi ubani. Kwathiwa phakama lapho hlezi khona, ekathi uNkulunkulu suyangisiza, uyangikhipha kule ndawo, songibuyisela emhlabeni. Manje kukhona umhosha omkhulu oyisimangalisa igeba ebangale abayi ngale, ebangapha abayi ngapha. Umhosha omkhulu osimangaliso lo mhosha, futhi ngisho noma uyathatha futhi awukhumbuli ukuthi ungawuwela, ungawuyaphi nje. Kodwa kuthe mase ngithi ngabona athi ngithathwa, mase ngithi ngiyafika ngibona ngiwelile ngale, yangithatha umuntu ongale, ngibona ingilozi yangale yathi woza lapha ndoda. Yathi uyabona lapho oqhamuka khona. Angiyiphendulanga, ngabuka nje ngabona abantu bakhala khona apho ezisuka khona,
bayakhala isijezisi esikhulu kabi hayidesi bathi kodwa bakashi kodwa ngabona usizo lwakhona ngathi sebayasha ngathi cha abakashi bathi lusezo lukhulu usizo loba lugedla amazinyo lapho kuthiwa kokhala izizwe zonke akwamanje basalindile kwathiwa wena phuma la unenhlanhla ngaphuma ngendlela ngathi ngiyayikhuphuka le ndlela mangithi izwi nathi ngaphumela ngalena ngaphuma emzini omuhle osimangalisi lathi izwi uyayibona indawo yenkazumulo kaJehova lapho eningafuni khona nisemhlabeni enthathwa izinto zasemhlabeni uyabona ukuthi umuhle kangakanani ngayibona inhle le ndawo ngabona kuphela indlala kwaphela ukoma kwaphela yonke into ngezwe kumnandi emhlabeni awukhumbuli noma kanjani uma sufile ngase ngihamba ngilandela izwi athi woza ngalandela lo muzi abona lo muzi omkhulu ubhekehla mkhulu lo muzi uyisimangaliso ngangafika esangweni lapho kukhona eyindoda engayitholayo emhlophe esho ngenwele ezinde eshengengetshebende ngathi mangithi ayibheka le ndoda yathi mayihlangana ngamehlo ngabona ibhekeki ngabheka phansi ngezwe ngichopheka ngezwe ngathi ngiyachokeka ngichoka ugesi lathi izwi hayi uyabhekeka izono onazo yize zenza ukuthi ungambheki kwakuqhamuka intombi ezingithuziza zigqoke njengaye zenza ngendlela enhle esimangaliso sendlela kwathi mayikhomba phakathi ngezwe nami ngithanda ukuthi ngangena yathi le ndoda hayi ngeke ungena lapho ungcolile buyele emhlabeni ngezwe inhloko maphakathi sebengene laba bantu ngezwe nami ngidabuka ngizwa kumnandi ngoba emhlabeni awukhumbuli awucabanga umhlaba ukuthi ukhonani sukhumbula nje ukuthi kunjani ngezwe kumnandi ezinhlokoma ngezwe kuthiwa ngabaphi labo kuthiwa basemhlabeni lezi ntombi embili bathe banqobile engezwe uhaleluya isimangaliso ongafani nohaleluya esumenza la emhlabeni wathi yezwa kunjani buyele emhlabeni hamba uyokhokha izikweni ubonile ngale hamba kuyobatshena bonke emhlabeni ukuthi akungeni lutho olungcolileyo la njoba ungangeni nje ngeke ungene ngcolile hamba uyolungisa hamba uyomhlabeni phindela uyokhokha ikwenethi hamba uyovuma izono zakho unkosikazi wakho wawumshaya wawenza yonke into nalo mese ngawukhipha ngiyamgwa ngawubona suvela kodwa uyabona ufuna ukubulala isidumbu sakho lo muntu uphume kuwe lo muntu kuze kuthiwa indodakazi ngoba uphume endodeni kodwa wena umphathise kwenje hamba uyobatshena bonke ngisho obaba amadoda akwazi ukuphatha kahle amakhosikazi yawo angawabizi ngezinja ngoba uyazi ukuthi uzibiza yena ngayibona leyo nto kodwa hamba emhlabeni ungaliphathi igama labanye onkulunkulu kuphela ngoba esubone ukuthi kunjani hamba uyokhokha ikwenethi hamba uyocela intethelelo hamba uyothatha ivangeli ubatshene bonke bonke bayothi hayi ayikho lento abanye bayovuma abanye bangakholwa kodwa mina ngizokwenza ukuthi inhliziyo yakho ingadikibali ingabe ibhlungu mabe kuphikisa ngiyobe ngikhona mina ngizobe ngibuka ngizobe ngushanela ukuthi cha ungaphikisani nabo kakhulu bayeke bazozibonela nabo mhla kwalelo langa wena kuphela hamba ushumayela ivangeli hamba batshene ungabuyeli kulento okuyo hamba phindela emhlabeni hamba ukwenza konke lokho ngikushilo wenze yonke into uzothola ingane yomfana anina ngana nonkosikazi nizoyithola ingane yomfana eyodwa hamba buyela njengamanje buyela ukuhlala kunkosikazi wakho ulungisa indaba yakho sheshisa ungakancwatshwa hamba ke emhlabeni noma bekuphikisa ungabanaki ubayeke kuphela uphikisana nawe umshiye uhambe
kuphela nje nizosala zibonele ngoba baningi abazokuphikisa wena ke ungabanaki. Le ndoda ngayibona ithatha iBhayibheli ibhuku kimi yathi nanti walifaka emlonyeni wathi hamba iBhayibheli angiliphathi ngezandla zami ukuthi ngivula amavesi liqhamuka njenge TV phambi kwami ebese ngisho zonke izahluko lokhu uNkulunkulu ethi vula la ubatshena abantu bese ngishumayela ngakho nene namaBhayibheli nithi nivula mvula nje into navula isahluko esithize bese nivula leso kodwa mina ebengishumayela kwephambili nina sentivulani ke niyifundele mina kodwa nizohamba njengoba kuhamba mina lapha ngiyakhona ngoba lento iphakathi kimi uNkulunkulu wangifaka yona walifaka emlonyeni wathi hamba yoshumayela ivangeli eliqonde lapha ungalitshekisi ungashintshi ungayenzi zonke izinto wena hamba wenza lento engikutshenene ubone kahle noma beduka kodwa wena bethi uyabaqondisa indlela baduka ubayeke wena ngoba uyayazi le ndlela ukuthi inzima kangakanani uze kimi bakulandelayo ibona ebazohamba nawe bazongena nawe la kimi buyela ngase ngiyaphaphama ke ngaphaphama emhlabeni ngaphaphama kumgqibelo manje ngethuba zo2 ngabona nje sebezwa kancane sebethawu nangu yanyakaza awungezwa ngathi unkosikazi uyakhala kodwa ngizwa kancane bangivula ingubo bangibheka bangibuza ukuthi ukukhulumeki imhlati kade bophekile ngaze ngiqala ukukhuluma nabo ngesonto nakho ngibiza unkosikazi ngayivuma zonke izono zami kunkosikazi ngavuma zonke izono zami wangithethelela unkosikazi ngathi ngeke ngiphinde nkosikazi into engiyibonele namanje nkosikazi yami sesofa silahlane nawe ngeke ngenze lutho konke ngisho namashenda angithanda ngizowadiliza ngiwafuni mina ngishade nawe uNkulunkulu ngithembisa ingana uthe siyothola ingana nawe kodwa ngaso ithola kanjani bese sesikhulile kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi yena kwathi ngelimsumbuluko ke ngavuka nginika imali ngahamba ngikhokha igwenedi la ngiphuza khona emajointini ngishumayela mbatshene bangiphikise kuthi mambatshena baphike bathi hayi ayikho lento wena kodwa ngathi mina cha kulungile wathi utshwala bayashisa abuphuzeka ngibufuni nje labo hambe khona ngiyanicela ihlobo zami ngathi ningabe niyabuyeka ngibuye bunzimeni abanganaka abantu emhlabeni bathi ngiyadlala ayikho lento ngakhokha konke ngangena kubazalwana ngihambe ngishumayela mbatshene amabandla ngamabandla hayi abanye bayinaka le ndaba abanye bangayinaki bangayibatshena ukuthi idlozi kalikho ezulwini into eyidlozi ayikho akukho nje into eyidlozi nje ezulwini ukuthi ukhona umuntu ohlezi lapha uyidlozi elibuya lapha emhlabeni azohlatshelwa futhi ahlatshelwe ukuthi uyadla iphutha lelo alikho angazi mbone idlozi lapha ukuthi napha bakeni hamba ubahlabela kwamhlabeni zoshumayela ivangeli eliya kuNkulunkulu kuphela ngase mbatshena konke lokho baphika abanye ngase ngena kubaba uMasangu ekade ngumbhalisa lapha noma sowahamba emhlabeni kodwa lo baba loyo wangimukela ngezandla zombili kwaba kuhle kakhulu wangimukela lo baba ngoba yena wazwangithatha ngibhabhatisa ngiyena wazoyenza yonke into ngame wazwangezela nesitifiketi ngashumayela ivangeli ngihamba naye lo baba eliqinile elinhle wayimukela lento kwenzeka into ezinhle kakhulu kuthe sokuphakathi hayi ngabona nabo engazuthi bathanda ukuphelelwa ngamandla ubaba kodwa elokhu eqhubeka kodwa ibandla lakhe liphelelwa ngamandla ngase ngishintsha kubo ngase ngena African Gospel Church
mangena African Gospel Church ayikwangimukela umfundisi uPhoseka ngangena kuyo kwamnandi kanjeya ngashumela ngayibeka le ndaba sezulwini bayimukela bayithanda abazalwana ngoba namanje ngisekubo ngiyabathanda impela ngihlezi kubo kwathengilele sengumzalwana uNkulunkulu efuna ukungisusa kule ndawo ngangikuyo ngabona isibonakaliso saqhamuka phambi kwami sokubona lo muzi usenyakatho lo muzi ungena umuntu wathi yona ndawo enifanele uyohlala kuyo wena engawubuka lo muzi ngayithandi le ndawo yesibonakaliso bayisavela futhi nakunkosikazi wawubona futhi le ndawo umuzi munye wathi mbonisa isibonakaliso somuzi fanele tude la uthi uNkulunkulu suke siyenyakatho umuzi siyawubona lo muzi nangempela kuthe masiphinda sabuya lesibonakaliso kimi sokuthi hayi asisuke la kuthi masisuka kwase uqhamuka umzalwana umzalwana mayiqhamuka umzalwana wathi cha ukhona umuzi odayiswayo masifika khona sawuthola lo muzi sathi na umuzi lo muzi impela uyiwo lo esaboniswa wona hawu cha sesihamba nalomzalwana ke manje sozosikhipela lezi inkomo wathi lo mzalwana na umuzi abanikazi bawo baphatha bekho basempangeni cha wangithatha lo mzalwana wangifaka kulabazalwana base bethi lo mzalwana wathi lo baba ungwalumuzi ufuna inkomo ezisihlanu wathi lona right ungakhathazeki mzalwana ngoba ukude wena ngizoyikhokha inkomo ezisihlanu ngumnikeze lo muntu ekhululekile futhi kungekho buhlungu impela kwafika wayikhipha inkomo esihlanu wamnika lo muntu ngahlala kulomuzi ngikho engibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yena wangithengela lo muzi ngoba ngahlala kuwo lo muzi ngoba namanje ngishumayela khona ivangeli wathi kimi lo uNkulunkulu uzobeka izandla kwabagulayo bonke bazophila bobona ngemisebenzi yakho bonke abagulayo uzobeka izandla kokwenzeka imangaliso ngempela ngiyabeka izandla kwabagulayo bayaphila yonke inhlobo ezifo wesusa uNkulunkulu shabaphethwa ngamadimoni bayaphila bonke akukho kungenzeki ishabashwabene ishabaphethwe lesifo sokuwa baphila uNkulunkulu wazwangikhombisa wangiphi incwadi zaso lesifo sokuwa sesithuthwane asinqotshwa ngolunye uhlobo sinqotshwa ngokuzila ukudla mamzilisa ukudla siyakhala siphume sihambe sivalele impela ziyakhala ziyaphela nabashwabene abashawe izinhlangothi ayi baphila ngegama nje lika Jesu angisebenzisi iwashu angisebenzisi lutho igama nje lika Jesu angichathi angenzi lutho umntwana kaNkulunkulu ngabuya ke ngafika ngadiliza amashende konke ngathi ngiwafuni namhlanje ngihlezi nonkosikazi wami uMamthembu kumnandi kunjeya yena wangipha ivangeli lonkosikazi wami yena wangenza ukuthi ngibe umzalwana kungayena mthambe ngabe namanje ngisobishini lokuhlupheka kwaseHayidesi kodwa uNkulunkulu wadabuke buka yena singenamntwana ekhala sengisidumbu wasiyangibuyisa emhlabeni wathi buyele emhlabeni nankosikazi wakho uyakhala nothola ingane umfana lento yenzeka kimi ngo-84 kwathi ngo-88 ngase ngithola umntwana ukhona impela manje kwathi mangumthola lo mntwana ngathi igama lakhe uThembi Inkosi ngiyayithemba inkosi ngoba yathi ngizothola umfana kathi impela ngizomthola ngajabula kakhulu uNkulunkulu engipha yena kwathi umzali wakhe wentombazana nani ukumbona wathi thina sithi siyabonga sasingasho ukuthi umalume uyothola ingane siyabonga kwasukuthiwa siyabonga mina ngathi uThembi Inkosi kumthembele uJehova ngento angenzele yona ngempela ngase ngilahla zonke izinto umntwana kaNkulunkulu sengiyakholwa ngiyabaqinisa abazalwana ngempela kuleside engikhuluma ngayo
ngithi abakholwa baqinise bakholwe bakholwe babheke kuJesu bangabheki kezinye izinto ngoba uNkulunkulu ufuna sikholwe egameni lakhe akawafuna amanye amagama sifuna nje igama lakhe nje libe lihle eliza kuye khulukazi ukuhlukana nezinto silahle izinto zasemhlabeni silahle zonke size kuku noma uvelelo zinhlupheko bheka uJesu uJesu uzokusiza akekho izasho lapha ezwini lakhe lapha kuPetro lokuqala isahluko 5 evesini lika 7 uthi phosani izinkathazo zenu zonke ngoba yena uyanikhathalela ngiqonde nilinde isitha senu sathani ngoba siyahamba siyabhodla njengebhubezi ufune singamgwinya kodwa thina abazalwane thimelalani naye niqinile ekukholweni ngoba lezo nhlupheko zehlela abazalwana benu basezweni nampela ngiyamethemba uNkulunkulu ayikho enye into engamethemba ngidli mutha ngidli lutho ngiyaphila ngegama likaJesu.